തേനി സ്വദേശിയായ 2ാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർത്ഥി കണ്ണനാണ് ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമത്തിനിരയായത്. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ണൻ മേൽജാതിക്കാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനം. அப்புறம் நாங்கள் போகும்போது சட்டை இன் பண்ணி டக்கின் பண்ணி கையை மடிச்சுட்டு போகும்போது கூப்பிட்டாங்க. கண்ணனை கூப்பிட்டு நீ யாரா உன் பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நாங்கள் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவங்க அப்படி சொன்னதுக்கு, ஏண்டா தேனியில் வந்து நாங்கள் தேவமாரும் எங்களை கை கட்டி நீங்கள் வேலை செய்கிற ஆளுங்க, இப்போ எங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் காலேஜுக்குள்ளே டக்கின் பண்ணிட்டு ஒழுங்காக போகிறீங்க, மரியாதை சட்டை கழட்டுங்க அப்படி சொன்னாங்க. ശരീരത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ കണ്ണനെ കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പഠിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിൽ കണ്ണൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോളേജിലെ ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. அவங்க வந்து தனியாக ஒரு கேங்கை சேர்ந்துட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வரும்போது தலித் மக்களை தனியாக கூப்பிட்டு ரேகிங் பண்ணுறது, தலித் பெண்களை கூப்பிட்டு அவதூறாக பேசுகிறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இதே வந்து பிரின்சிபல் கூட்டியும் எந்த இதுக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அதையே வந்து மேற்கொண்ட നടപടികൾ എടുக்க മാട്ടേங்கிறாங்க. തമിഴ്നാട്ടിലെ പല ക്യാമ്പസുകളിലും ജാതി വേർതിരിവ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നടന്ന സംഭവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രദീപ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ റാഗിംഗ് കുറ്റത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. തമിഴകത്തെ ജാതിവെറിയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് പതിപ്പാണിത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമവും പഠിക്കുന്ന ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സഹപാഠിയായ ദളിത് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ലോ കോളേജിന് മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷിജു ചിറ്റൂരിനോടൊപ്പം സാജിദ് അജ്മൽ.